ऋषिपुत्रकृतं यं स्तोत्रम्। ऋषिपुत्र उवाच त्वं धाता च विधाता च श्राद्धे चैव हि दृश्यसे। पितॄणां परमो देवः चतुष्पाद नमोऽस्तु ते। कालज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवादी दृढव्रतः प्रेतनाथ महाभाग धर्मराज नमोऽस्तु ते। कर्ता कारयिता चैव भूतभव्यभवत्प्रभो पावको मोहनश्चैव संक्षेपो विस्तरस्तथा। दण्डपाणिविरूपाक्ष पाशहस्त नमोऽस्तु ते। आदित्यसदृशाकार सर्वजीवहरप्रभो कृष्णवर्णदुराधर्ष तैलरूप नमोऽस्तु ते। मार्तण्डसदृशः श्रीमान् मार्तण्डसमतेजसा हव्यकव्यवः त्वं हि प्रभविष्णो नमोऽस्तु ते। पापहन्ता व्रतिश्राद्धे नित्ययुक्तो महातपः एकदृग्बहुदृग्भूत्वा कालमृत्यो नमोऽस्तु ते। क्वचिद्दण्डी क्वचिन्मुण्डी क्वचित्कालो दुराशदः क्वचिद्बालः क्वचिद्वृद्धः क्वचिद्रौद्र नमोऽस्तु ते। त्वया विराजितो लोकः शासता धर्महेतुना प्रत्यक्षं दृश्यते देव त्वद्विना न च सिद्ध्यति। देवानां परमं देवं तपसां परमं तपः जपानां परमं जप्यं त्वत्तः चान्यो न दृश्यते। ऋषयो वा तथा क्रुद्धा हतबन्धु सुहृज्जनाः पतिव्रतास्तु या नार्यो दुःखिता तपसि स्थिता नत्वा शक्ता इह स्थानात् पातनाय कदाचन। तस्मात् त्वं सर्वदेवेषु एको धर्मभृतां वरः कृतज्ञः सत्यवादी च सर्वभूतहिते रतः। त्वं धाता च विधाता च श्राद्धे चैव हि दृश्यसे। पितॄणां परमो देवः चतुष्पाद नमोऽस्तु ते। कालज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवादी दृढव्रतः प्रेतनाथ महाभाग धर्मराज नमोऽस्तु ते। कर्ता कारयिता चैव भूतभव्यभवत्प्रभो पावको मोहनश्चैव संक्षेपो विस्तरस्तथा। दण्डपाणिविरूपाक्ष पाशहस्त नमोऽस्तु ते। आदित्यसदृशाकार सर्वजीवहरप्रभो कृष्णवर्णदुराधर्ष तैलरूप नमोऽस्तु ते। मार्तण्डसदृशः श्रीमान् मार्तण्डसमतेजसा हव्यकव्यवः त्वं हि प्रभविष्णो नमोऽस्तु ते। पापहन्ता व्रते श्राद्धे नित्ययुक्तो महातपः एकदृग्बहुदृग्भूत्वा कालमृत्यो नमोऽस्तु ते। क्वचिद्दण्डी क्वचिन्मुण्डी क्वचित्कालदुराशदः क्वचिद्बालः क्वचिद्वृद्धः क्वचिद्रौद्र नमोऽस्तु ते। त्वया विराजितो लोकः शासता धर्महेतुना प्रत्यक्षं दृश्यते देव त्वद्विना न च सिद्ध्यति। देवानां परमं देवं तपसां परमं तपः जपानां परमं जप्यं त्वत्तः चान्यो न दृश्यते। ऋषयो वा तथा क्रुद्धा हतबन्धु सुहृज्जनाः पतिव्रतास्तु या नार्यो दुःखिता सप्तपसि स्थिता नत्वा शक्ता इह स्थानात् पातनाय कदाचन।
तस्मात् त्वं सर्वदेवेषु एको धर्मभृतां वरः कृतज्ञः सत्यवादी च सर्वभूतहिते रतः इति ऋषिपुत्रकृतं यमस्तोत्रं सम्पूर्णम्।